बना चांद सा चेहरा। নুন দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে মেখে রাখবে, মতো রেখে তার লেগ পিস করে এরকম মোমো ओ শেপ করে सौ নেবে। फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो मेरे। মোমো নিয়ে বসে পড়েছি আমি। ও টেস্ট হচ্ছে সত্যি খুব ভালো হয়েছে, টেস্টফুল হয়েছে মোমোটা। থ্যাংক ইউ। আর মোমোটা এতটা ভালো তৈরি হয়েছে, থ্যাংক ইউ। তো আজকে এখানে ভিডিওটা ক্লোজ করলাম, তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা।